ba, bago kong kaibigan. Ay. They are my new friends. They are from Indonesia. Hey, bolong, sayang. Kamu pergi mana? Satu. Bim. Belinya di sini. Okay. Ah, gila. Ayo keluar. Gilwa, bukan di sini. Ya udah anterin aku. Oh, kita tengok. May bibilin daw siya. No, bili ako. Oh. Basa. Yan, kaibigan ko. Nama apa, sayang? Nama apa? Nama apanya? Kamu nama apa? Aku namanya Siti. Siti Norhalisa. Ito? Nama saya Inina. Ina Raimundo. Di, aku tak kerja. Yan. Oh, mau beli apa sih? This is Indonesia Jawa. Oh, she's from Jawa. Indonesia. Hindi ko alam kung anong bibilhin nila. Yan. Oh, dia mau beli itu. Hehehe, wet tissue. Dia mau beli yang wet tissue. Mau beli apa lagi? Kenapa mau beli baju kan tak ada kasih? Kasih uang suruh beli. Okay. Iya. Tinanong ko siya bakit siya bumili. So sabi ko, hindi ka ba binigyan ng boss mo? Yun pala, binigyan siya ng pera pambili niya. Akala ko, I want nobody but you. Yan, siya yung nag-croc sa akin. Croc means yung pagmasad sa likod. Oh. Naghahanap-hanap tayo kung anong mabili. Yan. Wow. Gaitan. Hi. Kan. Maghahanap-hanap tayo kung anong mabibili natin. Mga vitamin. Ay, keluar na siya. Dito na kami sa labas. Ito apa? Oh, ini apa sayang? Berapa sayang? Betul. Tanya sayang. Kata ada selimut, betul. Tanya sayang, tolong. Aku tak paham bahasa sini. Tanya sayang berapa? Kalau 200 saya mau pilih. Kalau mahal tak mau. Kumot yun, kumot. Yan, kumot. Maganda. Sabi ko kung 200 lang bibili ako. Kung mahal, ayoko. Yang pai? 1290. Yang pai is 200. 200? Eh, 1000. 1000 itien? Ay puta, sa'yo na yan. Banyak mahal. 1000. 1000 lebih? Iya. Tak mau, tak ada uang. Ayoko ang mahal-mahal nun. Mahal. Larang. Larang. Jawa nih larang. Oh, larang. He. Larang. Oh. Nakamas kami pareho, tatlo. Yan. May bago na akong friend. My new friend. Indonesia. Urang Jawa. Jawa. Yeah. Indonesia, Jawa, Indramayu. Semua kawan ko urang Jawa baik. Jawa. Jawa, my best friend. So beautiful. Yay, kaya. Kenapa sih itu lang siya? Lan, escalator. We go there. Naik. Turun lah. Ay. Oh, Naik. Masa turun?
Okay, yan. Mag-escalator kami kasi mabagal pa. Sayang tingo! Sayang tingo! Tingo! Fokus. Lihat ini nanti jatuh. Nanti bajikan ko ng paa ko. Sayang kalau masuk uang sini boleh ya? Boleh. Aku tak ada visa. Visa card boleh ya? Boleh. Tapi aku tak tahu. Caranya. Yang ini. Mana itu? Visa card. Tak ada. Nanti lah. Tapi aku tak tahu. Kalau kamu pandai tak? Ya ini sayang. Visa card. Ini. Bisa. Maglalagay na ako ng pera sa aking Visa card para makapagpapalipad-palipad yan tayo sa mga friendship. Kocak. Kok dari Filipin. Kocak. Sama ko. Oh, okay. Lucu. Lucho, thank you. Maganda daw. Nahingal ako. Bibili kami ng pagkain. Sobrang lamig kasi sa labas. Winter na. Dingin, banyak dingin. Pag sa Indonesia, dingin is malamig. Very cold. Kaya ito yung jacket namin. Yan. And kailangan nakamas po kami. Yan na! Ay, roti. Oh! Dingin banget. Suka dingat. Iya. Suka tidak apa. Ito roti siya kita mabili. Mau. Iya, kita bili dulu. Tengok dia. Mana? Pergi mana? Aku mau beli roti. Ntar dulu baliknya. Oh, wih. Balik lagi. Hei, kamu mau beli makan mana? Di situ yang murah. Doy, tingnan mo sila. Nilalamig sila. Tingnan mo na yun. Lamig na lamig siya. Tayo nagiginig siya. Dingin-dingin daw malamig. Tama. Nilalamig din ako pero kasi mas maganda yung nasuot ko. Ito, salamat na ang... Oh. Yo. Oh. Oh my God, oh my God, daw sabi niya. Oh. Patagalin mo na yung mask. Oh my God. Oh my God, oh my God daw. Bisa ya. Drama. Apa? Situ dia bilang. Ya, tatawid kami. OMG. OMG. Tak lah. Lai. Ah. Ayan, bibili siya. Mabili apa siya? 没有一样的。没有一样的。没有一样的。 Tignan mo yung kamay niya, nanginginig. Nanginginig siya. 没有一样的。 Oh. Pakai masker lah, nanti dia marah. Udah dibilang. Sinabi niya sa akin, ako nakikinig. Apa itu? 不一样哦，不太一样。 Ubat? Bili ubat? Untuk akong? Untuk dia sendiri. kopi吗？后面可以啊，可以啊，可以。嘿，这个多少？这个是40块。有卫生纸吗？20斤。 80. 有，我拿给你。 Hindi ko alam kung anong bibilhin niya. Sececin. 在那个， Oh shit! Oh my God. 对，70块。 Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst. Animal ng dalawang to. Ito talaga, animal talaga to.
Bibili kami ng pagkain kasi ang bagal-bagal niya maglakad. Tingnan mo maglakad. Parang may itlog sa gitna ng kanyang ano. Parang may ano dito. May hawak na kontol. Mungkin ada yung kontol. Yung sinikontol. Tawa siya ng tawa. Tawa sila ng tawa sa akin lagi. Sabi ng nurse sa akin, magbalik daw ako. Kasi malamig daw. Yan. So, jacket. Ayan na naman. Ah! Malamig talaga sa labas! Tada! Ayan na, bibili kami ng dinner, guys. Oh, eto yung mga student. Tingnan nyo. Ang cute na mga, ano nila. Mga students yan, naka-uniform nila. Ang cute. Ayan. So, buy one. Ah? Hey, kita bili nasi dulu di situ. Ya. Shit, ang lamig talaga. Grabe. Eh? Tingko. Sobrang lamig kami nga. Papalit ako. Papalit ko sila. Papalit kasi ang payat nila. Ako yung mataba. Tingnan nyo, natutumba yung bike. Dito sa kabila, motor. Nandito kami ngayon sa ospital. Na-admit kami. Oh, time check. Sir, kahapon pa siya hindi naka-EBS, naka-poops. So, yun. Dahil na-dehydrate siya. So, actually, yun pa yun sinabi ko na yun. Yung EBS niya ng alaga ko. Naganda. Minsan 5 times, 10 times a day. Yung sinabi ko naman sa kanila. Yun, yung sumisigaw. Nandito kami ngayon sa emergency room. Ang sumisigaw is, dinala dito. Dahil na-aksidente sa motor. Right hand, ayun, nabali. Tapos yung dalawang legs niya. Ayun. Nadidinig niyo yung sigaw niya. Sabi niya, Uternali. Sabi, sa ospital, sabi niya, it's okay, back tayo dito sa alaga ko. Ayan. So, yun. 1 o'clock, nagkuha ako ng BP. Mababa. Tapos, alas 3, pasado, kinuha ng BP ni boss. Ako. Mababa pa din. Yun na. Tumawag na siya na